کجا دانند به دلها دل ما که هر یک خنده ما درد دارد. السلام علیکم هموطنان، هواداران و مخلصان گرامی قدر. وقتایی بود که برای مبلغ روان کردن ما و شما 70-80 کیلومتر رو طی کرده می رفتیم و باز در نوبت می ایستادیم. اکنون وقت آن رسیده است که وقت خود را بیهوده صرف نکنیم، از اسرافکاران نباشیم. چنانه که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که هرچی را به خاطر خود دوست می‌داری برای برادرت هم دوست بدار. این چیز را من برای خود دوست داشتم، خواستم که به شما هم توصیه ما از این چیز استفاده برید. بسیار یک چیزی هست که برای ما و شما خیلی ضرور است و از اسراف دور است و وقتی ما رو نمیگیرد. ان شاء الله انا همین پروگرام سلام پای. الحمدلله برادران اسلامی امان یک پروگرام را تیار کردگی هستند که با نام سلام پای. از این پروگرام می توانیم به تمام شهرهای دنیا مبلغ روان کنین و از تمام شهرهای دنیا میتونین به تاجیکستان مبلغ روان کنین، هم به نام فامیلیا هم به کارت هایی که در تاجیکستان هست به پرسنت یعنی به فایز شما میتوانین که روان کنید. وقتی خود را صرف کرده به هر جا نمی روید، از همین تلفن ها، از تلفن های خودتون شما میتونین که به تاجیکستان مبلغ روان کنین به فایز. برای این باید چی کار کرد؟ برای آسانی کار شما ما یک سلکه در زیر همین ویدیو میگذارم، حتما داخل شوین به همین سلکه. پروگرام سلام پای رو اسکچات میکنین، در تلفن های خود میگیرید و از این پروگرام شما میتونین با تمام شهرهای دنیا که با تاجیکستان خوب به نام نسب خوب با کارت ها روان کنین به فایز است. این پروگرام اسلامی است الحمدلله، یعنی که نه اسراف میکنید، شما اینقدر وقت خود رو صرف کرده با دیگه جا نمیروید، از همین تلفن های خودتون شما میگیرین روان میکنین. سلک در زیر ویدیو داخل شوین، حتما بگیرید ان شاء الله. حاضر طرز استفاده بردن همین программа رو ما به شما نشون میدیم، خوب تماشا کنید. Отец всегда был для меня примером. Он заботился о нас и научил меня всему, что я знаю. Теперь я могу заботиться о семье вместе с ним. И когда нужно помочь, даже вдали от дома, я всегда могу это сделать. Раньше, чтобы отправить деньги, мне каждый раз приходилось идти в банк. Все выяснять, стоять в очереди в кассу и платить большие комиссии. Это дорого и отнимало много времени. Теперь я могу сделать денежный перевод даже во время перерыва. Легко и быстро, потому что мой друг рассказал мне про Salam Pay и помог установить приложение. При помощи Salam Pay можно отправлять деньги в Таджикистан прямо на карту Корти Милли. Salam Pay – это денежные переводы без комиссии по выгодному курсу. Для отправки перевода нужно указать номер карты Корти Милли и данные получателя. А для оплаты перевода можно использовать любую банковскую карту. Это очень удобно. Деньги моментально зачисляются на карту Корти Милли. Чтобы забрать перевод, отцу больше не приходится идти в банк пешком. Теперь он может сразу идти в магазин и купить нужные запчасти по карте. Для моих друзей также важно заботиться о своих близких. Поэтому я отправил им сообщение, как установить приложение. Приятно и удобно, когда в приложении мне отвечают на моем родном языке. Salam Pay – это выгодные переводы с заботой о близких. оя ту бехабар ҳастӣ? бародарони тоҷикамон аз ширкати шифофармо барои рехтани мӯи сар, ришро зиёд кардан, фарбеҳ шудан, хароб шудан, миёндард, подард, гулудард, барои тамоми дарди бадан аз доруҳои гиёҳӣ муҳайё кардаанд. хуб пас ба дӯсту наздиконатон хабар бидед, агар дар яке аз ин бемориҳо дучор бошанд, метавонанд ба ширкати шифофармо фармоиш диҳанд. доставка дар тамоми шаҳрҳои русия бепул аст. пас ана ин рақамҳо барои тамос дар рақамҳо ватсап имо вуҷуд дорад, метавонанд аз ин ҷо фармоиш диҳанд. пас ин хел бошад худи ҳозир занг мезанам. аз ширкати шифофармо фармоиш диҳед. агар аз номи шабакаи садои умед гап задед, бароятон тахфиф яъне скидка карда мешавад. инҳо сабаб худо шифо медиҳад.